नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे कहना लाजिम होगा कि जो जरूरी इस वक्त मौजू नजर आता है और अब जो विद द डेवलपमेंट ऑफ द डे मजीद इसको मेच्योर हम होता हुआ देख रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान का सिंध का दौरा, सूबा सिंध का दौरा। नाजरीन, 2 रोजा दौरा काफी मसरूफियात पर मुश्तमिल था। कराची भी और लाड़काना भी फिर वो गए, यानी कि शहर कायद का भी उन्होंने दौरा किया और फिर इसके अलावा इंटीरियर सिंध का भी रुख करते हुए नजर आए और वहां खास तौर पर जो एहसास सेंटर या फॉर्मली कॉल्ड BISP प्रोग्राम, वहां पर भी वो पहुंचे। तो नाज़रीन, 18वीं तरमीम के हवाले से वैसे भी बड़ी दफा पहले भी बहस हुई है। इस दफा वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इसको रिव्यू होने की जरूरत है। ये बात नहीं कि इसको हम लोग वी आर गोइंग अवे विद द 18th अमेंडमेंट, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नॉट डूइंग अवे विद द 18th अमेंडमेंट, लेकिन इसमें यकीनन NFC अवार्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर को जस्टिफाई नहीं करती हैं। लिहाजा ये कहते हुए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स और ये जो पूरा सेटअप है इसकी बात की कि किस तरह से जनरल मुशर्रफ के दौर में, हत्ता कि वो एक मिलिट्री दौर था, डिक्टेटोरियल एक रजीम थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि इस दौर में कुछ बेहतर लोकल गवर्नमेंट्स ने परफॉर्म किया क्योंकि उनको एम्पावर किया गया था। और खास तौर पर कराची में जो ये मिसाल है काफी हद तक अप्लाई होती है। लेकिन उसके बाद से जो कॉन्सिक्वेंट हुकूमतें आई, वजीर आजम इमरान खान ये गिला करते हुए नजर आए कि उन्होंने लोकल बॉडीज को उस तरह से एम्पावर नहीं किया। खैर, याद करने वाली बात नाजरीन ये भी है कि जो आखिरी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए थे वो किसी हुकूमत ने नहीं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा एक ऑर्डर के बाद हुए थे। उसके बाद से जब अब वो हो गए हैं, वो लोकल बॉडीज भी अब खत्म हो गई हैं, उनकी दौरानियां उन तमाम लोकल बॉडीज का खत्म हो गया है। तो अब हमें दोबारा से एक नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। बिलखुसूस पंजाब में ये चीज बड़ी अप्लाई करती है, जहां पर भी सूबाई हुकूमत भी PTI की है। ऐसा कहते हुए हमें वजीर आजम इमरान खान, बल्कि एक ओवरऑल जो उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब मौजूद थे। गुज़िश्ता जो हफ्ता जब वो गए थे, उन्होंने लाहौर का दौरा किया था, तो आपको याद होगा ये बात की गई थी कि लोकल बॉडीज के जो इंतखाबात हैं वो इसी साल के आखिर तक हो जाएंगे पंजाब में। तो क्या इसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी हमें सिंध में भी नजर आ सकती है? और खासतौर पर शहर कायद के जो गिले शिकवे हैं, यकीनन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के बगैर वो दूर नहीं हो सकते हैं। तो क्या यही चीज, इसी तरह की हिकमत अमली हमें लोकल बॉडीज के इंतखाबात में कराची में भी और ओवरऑल मतलब सिंध में भी नजर आएगी? ये बात करना लाजिम होगा। और इसके ऊपर जो कोविड स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम बहुत दफा नाजरीन बात कर चुके हैं अपने इस प्रोग्राम में भी, और दीगर एतबार से भी ये बहुत ही एक अहम मौजू रहा है, बर्निंग मौजू रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे मुबाहिसे और बहस हुई हैं। वो यही था कि कोविड स्ट्रैटेजी पे कब क्यों कंसेंसस नजर नहीं आ रहा। उसके ऊपर भी वजीर आजम इमरान खान बोलते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जब आते हैं NCC मीटिंग में तो वो एक बात तय कर जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब जब आते हैं तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग ही बातें और कुछ अलग ही मौजूआत नजर आते हैं और एक फिर से एक ऐसा इंप्रेशन जाता है जैसे कि एक स्ट्रैटेजी नहीं है, सूबों का कुछ और ख्याल है और सेंटर जो है वो लॉकडाउन की हिमायत कर रहा है। खैर, लॉकडाउन की हिमायत वजीर आजम इमरान खान ने थ्रू आउट ये जो उनका दौरा था सिंध का, उसमें उन्होंने की। मुख्तलिफ औकात में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है इसके ये किसी भी तरह से हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। उन्होंने खास तौर पर फिर जब ट्वीट्स की, जैसे ही उनका ये दौरा खत्म हुआ तो कल उन्होंने फिर रात में वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर से ये ट्वीट्स की और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इंटीरियर सिंध में और खास तौर पर जब वो लाड़काना गए हैं तो जो सबसे पिसा हुआ यानी कि हमारा जो दिहाड़ीदार तबका है वो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में, मुसीबतों में मुब्तला नजर आया इस लॉकडाउन की वजह से जो कि लगाया गया था। एक और बात नाज़रीन वजीर आजम इमरान खान ने इंटरेस्टिंगली कही, उन्होंने ये कहा कि पहला लॉकडाउन जो लगाया वो सिंध ने लगाया और फिर सिंध की देखा देखी दूसरे भी सूबों में लॉकडाउन लगा। हत्ता यह कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे एम्पावर्ड हैं कि वो अपने फैसले और अपनी फैसला साजी खुद कर सकते हैं। फिर नाजरीन, इस पूरे एपिसोड के बाद या इस पूरे दौरे के बाद हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब वो भी आज अपनी एक प्रेस टॉक के साथ नजर आए। उन्होंने भी बहुत सारे जो उनके ऊपर उनके हवाले से जो इल्जामात लगे थे या जो इमरान खान साहब ने वजीर आजम ने उनके हवाले से जो या सूबा सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हवाले से जो बातें की थी, टू एन एक्सटेंट और टू अ लार्जर एक्सटेंट चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने उन तमाम बातों का जवाब देने की अपने प्रेसर के जरिए कोशिश की और उन्होंने एक मरतबा फिर से अपना वही गिला दोहराया कि सेंटर की तरफ से जो तरक्याती बजट है वो क्योंकि श्रिंक कर दिया गया है तो ऐसे में
कोविड के होते हुए उनके लिए फाइनेंशियली स्पीकिंग हालात मजीद मुश्किल हो गए हैं। तो खैर पहले दोनों जो मौजूआत हैं इन हवाले से, इन अहवाल से हम बात करेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव्स को हम लेकर चलेंगे और एलाइज भी जो हैं सिंध से, यानी कि MQM और GDA, उनसे भी मुलाकातें वजीर आजम इमरान खान की रही हैं और एलाइज के हवाले से ख्वाह वो सेंटर में हो या फिर प्रोविंसेस में जो स्ट्रेटजी है वहां पर हो, बात करना इस वक्त जरूरी होगा, पर्टिकुलरली स्पीकिंग जो कल BNP मेंगल का फैसला सामने आया है। फिर नाजरीन थर्डली हम लोग बात करेंगे OMCs के इस वक्त साथ जो होने वाली एक तमाम बाज़गश्त नजर आ रही है। रिपोर्टेडली वजीर आजम इमरान खान को वो रिपोर्ट पहुंचा दी गई है कि पेट्रोल किल्लत के मुल्क भर में कौन जिम्मेदारान थे। अब देखना यह है कि क्या उन जिम्मेदारान के खिलाफ जो एक्शन होता है, रेगुलेटरी बॉडीज इस वक्त या इन औकात में कहां होती हैं और वो क्यों इफेक्टिवली इस किस्म के फिनोमिनन पर एक्ट करती हुई बर वक्त नजर नहीं आती। ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि मुतअद्दिद जो वफाकी काबीना की बैठक हुई है उनके ऊपर वफाकी वुज़रा ने इसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया है और सख्त सवालात उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से किए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि रेगुलेटर अपना जो रोल है वो ड्यूली अदा करता हुआ नजर आए? अब तो खैर ये मामला कोर्ट भी जा चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए, खासतौर पर उन कंपनीज को लेकर जिनकी वजह से ये किल्लत हुई है। खैर अब अल्टीमेटली सवाल ये है कि ये चीजें क्या हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले सवाल की तरफ रुख करने से हम जो हमारे गेस्ट्स हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनका तारुफ करा दूंगी। ज्वाइन बाय 2 लेडीज एंड सलमान गनी साहब हम उनके साथ होंगे। सबसे पहले जो हमें ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आप, मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द PTI, अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर फ्रॉम अवर पार्टी। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा, आपने स्काइप के थ्रू हमारे लिए वक्त निकाला है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं PMLN से, अपनी जमात का पर्सपेक्टिव और अपोजिशन का पर्सपेक्टिव हमारे साथ ऑन बोर्ड रखने के लिए। वंस अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट स्पीकर फ्रॉम अवर पार्टी। बहुत शुक्रिया शाइस्ता बीबी, आपने हमें वक्त दिया है। सलमान गनी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं वाया फोन लाइन। आपका तज्जिया तबसरा, सीनियर सहाफ़ी हैं आप और तमाम अमूर पे हम इसी तरह से ऑन बोर्ड रखेंगे। पहले सवाल की जानिब बढ़ते हुए नाजरीन, सिंध हुकूमत की जो एक वफाक से जो शिकायत आ रही हैं, खास तौर पर जो बजटरी एलोकेशंस को लेकर आ रही हैं कि तरक्याती बजट श्रिंक हो गया है, और सख्त शिकायत ये आज चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने भी दोहराई हैं। सबसे पहले तो शाइस्ता बीबी, अगर आप ही से हम जान लें, आपको कितनी ये बात वैलिड लगती है? क्योंकि अगर हमारी ओवरऑल टैक्स कलेक्शन ही श्रिंक हुई है, ऐसे में अगर जो महसूलात सिंध तक गई हैं या फिर दीगर सूबों तक गई हैं वो भी अल्टीमेटली श्रिंक हुई हैं, तो क्या ये गिला आप समझती हैं कि जायज है जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना, मेरी आवाज एकोइंग। जी, विल गेट दिस करेक्टेड। आप बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए, ये इसको रेक्टिफाई मैं करवाती हूँ। जी करवा लें जी। डिफिकल्ट देखें, गिला जहां तक है, पहली बात तो ये कि हुकूमत टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं कर सकी। देखें, कोरोना की ये बात करते हैं, कोरोना तो अभी 3 महीने हुआ आया है ना। टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यूज जो इनके शॉर्टफॉल आ रहे हैं वो तो पहले से आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है वो सारा तमाम का तमाम पहले है। और देखें, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी और उन्हें देखना चाहिए था कि उनकी कलेक्शन किस तरह हो। और लोग सुना तो यही था कि जब अगर हुक्मरान में पूरा एतमाद हो तो लोग टैक्स दे देते हैं, और हमें ये कहते रहे पहले। तो उसकी क्या वजह हुई? और देखें, सिंध पहले दिन से चीख रहा है कि उनके हिस्से का जो पैसे हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो उनकी भी बात जायज है कि जब तक उनको पैसे पूरे नहीं मिलेंगे NFC के, जो उनका राइटफुल हक है, जो कि अग्रीड है, अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई और चीज हम नहीं किसी एग्रीमेंट पे आते, जब तक जो एग्रीमेंट है उस पे तो हुकूमत को अपना पूरा करना चाहिए ना कि वो हो। और अगर ये अपना हिस्सा पूरा दे दें और फिर वो ना करें तो फिर बनती है बात कि गिला किया जाए। लेकिन जितना वो डे 1 से चीख रहे हैं कि हमें हमारे हिस्से के पैसे सिंध को नहीं मिल रहे, तो आई थिंक उनको वो मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर हम सवाल बनता है कि आया वो किस तरह उसको लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, और क्यों वो सब चीजें जो नियाजी साहब को नजर आई वो क्यों हुई। राइट। अच्छा शाइस्ता बीबी, आपका ख्याल है ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ा अहम बयान दिया है वजीर आजम इमरान खान ने, आप कितना उस स्टेटमेंट को देखती हैं वैलिडेटेड इन टर्म्स ऑफ द जस्टिफिकेशन जो
محصولات کے حوالے سے دی جاتی ہیں کہ سینٹر تو شروع ہی ایک ڈیفیسٹ بجٹ سے کرتا ہے, زیادہ تر ایلوکیشنز کر دی جاتی ہیں صوبوں کو. دیکھیں مونا, میں ایکچولی یہ کہتی ہوں کہ نہ یہ فورمز ہیں کہ ہم چینلز پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں, نہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس کو ڈسکس کر کے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا جائے. اگر ایسا ہے تو دس شوڈ بی بrought into the assembly, اور اٹس اے کانسٹیٹیوشنل میٹر. اور جو بھی ہے دیکھیں ہر پہ آخر تو نہیں ہے, جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا, جس طرح آگے بڑھنے کے چانسز ہیں, جو صحیح طریقہ ہے جس طرح ہوگا, اس میں تمام صوبوں کو کٹھے بیٹھ کے, کیونکہ اس وقت بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا اور سب کٹھے تھے. اس وقت بھی ہمیں اگر یہ کام کرنا ہے تو ہمیں صحیح فورم پہ بیٹھ کے, صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, وی شوڈ ڈسکس اٹ اینڈ سی اٹ کہ جی کیا ہے. اگر اس میں کوئی شارٹ کمنگز ہیں, کوئی فالٹس ہیں, تو ان کو لازمی بات ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو جو بہتر طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن آئی فیل کہ اس طرح بیٹھ کے اور اس طرح باتیں کرنی از ناٹ دا رائٹ وے. اٹس این امپورٹنٹ میٹر. یہ چاروں صوبوں کی ایک فیڈریشن کا معاملہ ہے, اس کو اکٹھا رکھنا ہے اور اکٹھے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ سے اور آئی شوڈ سے ایک پیار سے تمام صوبوں کو ساتھ لے کر بات چیت کر کے, اسمبلی میں ڈسکشنز کر کے وی شوڈ موو فارورڈ. رائٹ, کیونکہ یہ تو جو کچھ آوازیں تھیں ایون گزشتہ ادوار میں بھی نظر آتی تھیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے, اب واقعی یہ بات درست ہے کہ یہ پارلیمان ہی جانا چاہیے جہاں سے پوری یہ جو ترمیم ہے پاس ہوئی ہے. ریلیونٹلی جو اس میں شاندانہ بی بی اور سلمان صاحب کا ٹیک ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے آفٹر اے بریک. اسٹے ود اس. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حي على الصلاة
बैक जी। शानदाना साहिबा, रेलिवेंटली टू यू नाउ, शाइस्ता बीबी की आपने बात सुनी, वो अग्री करती हैं कि जो शिकायत सूबे सिंध ने की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उनके शेयर, उनके पैसे उनको दें, तरक्याती बजट श्रिंक नहीं करना चाहिए ऐसे हालात में। और ये भी फरमाइएगा, मुर्तजा वहाब साहब ये कह रहे थे कि उनको तो मीडिया के थ्रू पता चला कि वजीर आजम इमरान खान आ रहे हैं, कोई मीटिंग जाहिर है वजीर आजम इमरान खान की चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह से नहीं हुई, तो ऐसे में जिस कंसेंसस की हम बात कर रहे हैं, अगर हमने 18वीं तरमीम को रिव्यू करना है तो वो कैसे होगा इफ देयर इज नॉट इवन अ मीटिंग हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस? जी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मोना, लेकिन शाइस्ता बीबी ने बहुत रेलेवेंट एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया जिसमें सिंध की भी बात हुई, कोरोना की भी बात हुई, बहुत सारी थी। तो अगर आप मुझे इजाजत दें बिफोर कमिंग टू सिंध, अगर मैं थोड़ा सा बजट के कुछ फिगर्स बता दूं, सिर्फ बेसिस, क्योंकि उसी बेसिस पर आगे डिस्कशन हो। गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं वो मुशर्रफ वाला, तो वो तो ट्राइड एंड फेल्ड है, उसमें क्या मेन फॉल्ट मेरा ख्याल है शाइस्ता साहिबा जी, शानदाना बीबी रिस्पॉन्ड कर रही हैं, जरा उनका हम जवाब सुन लेते हैं। जी शानदाना साहिबा। जी जी, अच्छा, तो इफ आई टेल यू द नंबर्स, देखिए पहली बात ये है कि एफपीआर का, ये मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक, ये जरूरी है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए। पहला ये कि आपका जो एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू था वो महज 17% बढ़ा था, ठीक है, कम नहीं हुआ था मार्च तक की बात। ये बीच में आवाजें आ रही हैं, आपको आ रही है? शाइस्ता साहिबा, आई होप अब हमारी आवाज आ रही है शाइस्ता साहिबा को। शानदाना भी रिस्पॉन्ड अगर कर दें जी, हम जरा, मुझे क्योंकि आई थॉट दिस वाज शाइस्ता बीबीज वॉइस। जी अच्छा जी जी शानदाना साहिबा। हाँ, आपका जो टैक्स रेवेन्यू था वो 17% बढ़ा। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था पहली दफा इस मुल्क एटलीस्ट 5-10 साल की हिस्ट्री में 134%, 134% आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, ठीक। अच्छा, प्राइमरी सरप्लस आपका 194 बिलियन था, विच इज 0.4% ऑफ जीडीपी। बजट डेफिसिट आपका कम हुआ 3.5% जीडीपी का। करंट अकाउंट डेफिसिट हिस्टोरिक डाइव 73% हमने कम की। 1 रुपया हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नहीं लिया क्योंकि उससे आपकी इन्फ्लेशन में इजाफा होता था। अच्छा, मूडीज ने नवंबर 2000, नॉट मोदी नरेंद्र बट मूडीज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कहा कि आपकी फाइनेंशियल आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल पे चलेगी, जो नहीं थी स्टेबल पिछले 7-10 साल। एफडीआई आपका 137% हिस्टोरिक इंक्रीज हुआ है क्योंकि 2018 तक आपकी जो एफडीआई थी वो 3.7% एवरेज से 0.7% पे चली गई थी। इंपोर्ट्स जिन्होंने आग लगाई हुई थी पाकिस्तान में 16% कम हुई। डेट प्रोफाइल लॉन्ग टर्म आपके की तरफ चला गया। बोरोइंग रेट्स हमने कम किए और नो सप्लीमेंट्री ग्रांट। आपको पता सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है? क्या बजट डिक्लेयर दें, कर दें और उसके बाद हर मिनिस्ट्री जी फालतू पैसे मांगे। बजट डिक्लेयर होने के बाद हम तो मिनी बजट की बात ही नहीं करें। अब ये आपकी थी ऑन पाथ टू स्टेबलाइजेशन। आईएमएफ ने भी बोला, वर्ल्ड बैंक ने, ये पीटीआई गवर्नमेंट की आप बेशक मत माने, मेरे फिगर्स आपको नहीं पसंद, आप किसी से चेक करा लो, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, सब यही बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको उनके तरक्याती बजट तो देना चाहिए था फिर शानदाना साहिबा, अगर इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। अब मैं जरा बता दूं, द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल, मोना ये याद रखें। अगर मैं एक सियासी बात करूं, मुझे इजाजत हो, जी, इस कोरोना पैंडेमिक में आपने देख लिया कि तमाम सूबों की क्या तैयारी थी। मैं तमाम कह रही हूँ, अच्छा सिंध पंजाब को नहीं आइसोलेट कर रही हूँ, क्या तैयारी थी पैंडेमिक से डील करने के लिए। गवर्नमेंट के जो अस्पताल थे, प्राइवेट अस्पताल तो गवर्नमेंट की जिद में नहीं आते ना। 5000 खरब पिछले 10 साल का बजट है पंजाब और सिंध का हेल्थ का। जरा मुझे बता दें कितने वेंटिलेटर्स थे, कितने ट्रेन टेक्नीशियंस थे वेंटिलेटर्स की, जो मशीनें आ भी की किसी को चलानी नहीं आती थी। चलो पीपीई और ये मास्क वगैरह तो बात की चीजें हैं। मुझे बता दें कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल क्या था, हशर क्या था। सिंध की बात हुई, लड़काना की बात हुई, सिंध के पैसे बढ़ाने की। सिंध से कहें बिल्कुल जी आपका अगर पैसा हमारी तरफ रहता है हम अपने पास ही रखेंगे, आप ही को देंगे। लेकिन सिंध से ये तो पूछ ले, अभी कल लड़काना की तरह अस्पताल देख लें, सक्कर के देख ले, जामशोरों के, ये मैं नहीं कहती हूँ, वो ना आप खुद चले जाए वो अस्पताल देख लें। मुझे क्या खुशी होगी कि पाकिस्तान के एक सूबे की अस्पतालों की मैं बतारीफी करूं, काश वो उस तरह होते जिस तरह कहते, काश। अच्छा, और थोड़ी सी 3 हेडलाइन आपको पढ़ के सुना दूं कि सिंध ने खुद अपने सारे बजट स्लैश किए। जो फेडरेशन ने एग्रीकल्चर का बजट रखा है, सिंध ने उसे सिर्फ 1 अरब ज्यादा दिए। 1 अरब एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए। ज़राअत का आजकल क्या हाल है पाकिस्तान में? रीढ़ की हड्डी है। और ज़राअत और खुराक
صوبائی سبجیکٹ ہے، اور سندھ نے رکھی ہے 14 ارب اور سینٹر نے رکھی ہے 13 ارب، جو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ایگریکلچر. تو تھوڑا سا جب بات ہے اور یہاں پر یہ پرفارمنس ہے، لہٰذا ان کے اعتراضات درست نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. دیکھیے اعتراض ان کا تبھی آتا ہے جب پیسے کم ہوتے، جب پیسے پورے ملتے تو تب آپ نے تیر مارا ہے. ایک جملہ اور فرما دیں شاندانہ صاحبہ، ایٹ لیسٹ ایک میٹنگ تو ہونی چاہیے تھی. یہ گلے تو مل کے ہی دور ہوں گے. تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں مونا، پاکستان میں ضرورت سے زیادہ سیاست ہوتی ہے. ہم انڈیا کے نیبر سے تو ہم ذرا ڈرامیٹک قوم ہے. بھائی NCOC میں ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، مراد علی شاہ صاحب کی. مراد علی شاہ صاحب اس کا کبھی بیان کیوں نہیں کرتے کہ ادھر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ آپ تو میڈیا والی، آپ ذرا جا کے دیکھیں نا کہ ادھر پرائم منسٹر ڈاکٹر زپیچو کی، مراد علی شاہ کی کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ انسان ریویل کرتا ہے. آپ پینڈیمک ہے تو میں وہ نہیں ریویل کروں گی، لیکن آئی ایشور یو جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا اور یہ جس لیول کا ڈرامہ ہو رہا ہے نا میڈیا پہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ جو کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، ناراض ہے PM، آپ چیف منسٹر ہے، آپ پہل قدمی کرتے. ہمارے علاقے میں KP میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کو ویلکم کرتے. مہمان آپ کو ٹیلی فون کرے کہ یار ایئرپورٹ ریسیو کرنے آ جاؤ، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے. شاندانہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ خود بھی تو آ سکتے تھے، ان کو کسی انویٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی واقعی کہ NCC میں ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم کی تمام وزرائے اعلیٰ سے، انکلوڈنگ مراد علی شاہ صاحب. مونا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی دونوں معزز خواتین کی بات کو میں پوری طرح سن نہیں سکا، لیکن اس دورے کا بنیادی مقصد پرائم منسٹر صاحب کا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ 4 صوبوں میں جائیں گے اور وہاں پر جو کورونا سے پیدا شدہ صورتحال ہے، وہاں پر جو حکومتوں کی کارکردگی ہے، متاثرین کا جو عمل ہے، انہیں دی جانے والی جو سہولتیں ہیں، اس کا وہ جائزہ لیں گے. وہ صرف پرائم منسٹر نہیں، وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ 4 صوبوں کو اعتماد میں لے کر اتنے بڑے چیلنج سے نبردازما ہو سکیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا اور آپ کی معزز خاتون صاحبہ نے بھی یہ بات کہی ہے، دیکھیں بات یہ کہ مراد علی شاہ بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑے منصب پہ ہوتا ہے، اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پورے ملک کے اندر پذیرائی حاصل ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں. اور سندھ کا صوبہ زیادہ متاثر ہوا ہے. جہاں تک کہ مونا صاحبہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی تھی، تو یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے 229 ارب کے فنڈ کم نہیں ہوئے، پنجاب کے بھی کم ہوئے ہیں، پختونخوا کے بھی کم ہوئے ہیں، سب کے کم ہوئے ہیں. گلا سندھ حکومت کرتے ہیں، باقی آپ کو پتا ہے سر وہ 2 جگہ تو PTI کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں بات یہ کہ ان کے گلے شکوے شکایات ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں، جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ایک نقطہ اٹھایا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. آج پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی، اور یہ کام اسلام آباد کا تھا کہ اسلام آباد ایک قدم آگے بڑھاتا، اور پھر اگر سندھ ان پہ کوئی اعتراض کرتا تو یقیناً پاکستان کے اہل سیاست اور پاکستان کے عوام ان پہ کرٹیسائز کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ دورہ سندھ کے حوالے سے سب سے اہم بات وہ نکات ہیں جو خود پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر اٹھائے اور 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی. اور سب سے اہم بات جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے. دیکھیں جب سے کرونا وائرس آیا ہے اور اس کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور خاص طور پہ جو متاثرین اور ان کے عزیز و اقارب کو راشن کی فراہمی کا عمل تھا، یہ سب کچھ تب احسن انداز میں پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اگر آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہوتا. اور عمران خان صاحب شروع دن سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقلی کے حامی ہیں. اور اگر مونا صاحبہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے منشور اٹھا کے دیکھیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز بڑی دل جمی سے یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو مؤثر بنائیں گے، فعال بنائیں گے، بااختیار بنائیں گے. آپ کا آئین پاکستان اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ یہ مقامی حکومتوں کا سسٹم موجود ہوگا. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے کہا تو الیکشن ہوئے، ورنہ کوئی دور دور تک حالات جی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ یہی تو سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جب اقتدار کے اندر آتے ہیں تو پھر ان کی اصل ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. کیونکہ میں جی اتنا فرما دیں کہ یہ آپ کو گلہ ٹھیک لگتا ہے سندھ کا جو محصولات کے حوالے سے وفاق سے مسلسل کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں बात یہ کہ वो अगर गिले शिकवे शिकायत नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। बात है कि सिंध के अंदर भी एक हंगामी और गैर मामूली सूरत हाल है, तो जो जो जिम्मेदारी जिसके पास है वो वहां पर इसके हवाले से जवाब दे है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके उन्हें मिलना चाहिए था। अगर उनके दौरा सिंध में कोई चीज लैग करती है तो वो यही है कि वहां की इलेक्शन लीडरशिप से वो वहां जाकर नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को दिल बड़ा करना चाहिए और बड़े दिल के साथ सूबों को साथ लेकर चलना चाहिए। इससे उनकी इज्जत में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। हाँ, सलमान साहब का भी कैटेगोरिकली यही व्यू है कि खुद से मिलना चाहिए था और शुरुआत एक इस्लामाबाद को या फेडरल हुकूमत को करनी चाहिए बेहतर कंसेंसस के लिए। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन। हमें दूसरे सवाल की तरफ भी यही तमाम मामलात लेकर आते हैं कि इस वक्त नाजरीन सिंध में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, और खास तौर पर कराची में तो डायनामिक्स और भी मजीद इंटरेस्टिंग। वहां पर जो लोकल बॉडीज इस वक्त, जो लोकल मैंडेट है लोकल बॉडीज का, वो MQM के पास है जो हुकूमत की इत्तेहादी है। फिर PTI को मैंडेट भारी मिकदार में मिला है कराची से, लेकिन जो सूबा सिंध में हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, और साथ साथ उनके जो एलाइज हैं जिनका अक्सर और बेशतर ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है, यानी कि PMLF जो कि अब ग्रैंड डेमोक्रेटिक एक अलायंस का हिस्सा है, और वो भी हुकूमत के एलाइज हैं। दोनों जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जमातें, उनसे मुलाकात रही तो है वजीर आजम इमरान खान की, लेकिन क्या जो सिंध के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं कोई असर डाल सकेंगे कि दोनों इत्तेहादी मिलकर, अगर उनको एक रेट्रोस्पेक्टिवली भी, पहले की बात तो खैर अलग है, लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिकली भी ये बात हम करके देखें कि अगर MQM को मजीद एम्पावर किया जाता है लोकल बॉडीज की शक्ल में, लोकल गवर्नमेंट्स की शक्ल में, तो क्या कोई असर पड़ेगा सिंध की डायनामिक्स पर भी, और जो वफाक में भी जो इत्तेहादियों के साथ एक जो सियासी गठजोड़ इस वक्त चल रहा है। तो शाइस्ता बीबी, आपसे बात हुई, इसी सवाल का जवाब आपसे सबसे पहले। मोना, मैं पहले एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं इट्स अ प्लेजर सिटिंग विद शंदाना, और ये बड़े बड़े फिगर्स और बड़ी बड़ी चीजें हमें बताती हैं, लेकिन इन्होंने हेल्थ की जो बात की, तो मुझे तो पहले ये यही बता दें कि जो फेडरल, एक तो फेडरल हमारे हेल्थ मिनिस्टर इज इमरान नियाजी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो सिंध गए, वो पंजाब भी आए, जब वो यहाँ भी आए तो उनका फर्ज बनता था कि वो तमाम किसी ना किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो चुन लेते और वो वहां जाकर देखते कि वहां जो उनको रिपोर्ट दी गई कि ऑल इज वेल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको ये एहसास होता कि किस तरह गवर्नमेंट फैसिलिटीज चोक कर रही हैं अब ये जो पेंडेमिक की वजह से, और वो जाकर देखते कि हो क्या रहा है असल में, लेकिन वो नहीं देखा गया। दूसरा, मैं आपको मोना एक बात बताऊं कि देखें, इनकी जो हेल्थ बजट था वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर, जो फेडरल का है वो भी नहीं यूटिलाइज हुआ। 11 बिलियन एलोकेट हुए थे कैपिटल के लिए, जिसमें से यूज ही नहीं हुआ बिकॉज कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है या विल नहीं है। ये शंदाना वुड बी एबल टू टेल यू बेटर। और जितना भी मतलब पिम्स के लिए, पॉलीक्लिनिक के लिए, मैं अलग अलग मेरे पास फिगर्स हैं, अगर मैं बताना शुरू हूँ, जो कि यूटिलाइज ही नहीं हुए। देखिए, सेंटर का भी जो हेल्थ बजट है वो भी लैप्स हुआ है। ये शानदाना साहिबा की तरफ बड़ी जरूरी नुक्ता है जो लेके जाएंगे। इत्तेहादियों की सियासत, शाइस्ता साहिबा जी, इत्तेहादियों की सियासत, इत्तेहादी जमातें, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए। इत्तेहादी तो देखें, उस वक्त मेरा ख्याल है उनको इतनी जल्दी थी शेरवानी पहनने की कि उन्होंने जो सामने आए उससे एग्री करके, वादा करके और पूरे साइन कर लिए, एग्रीमेंट्स हो गई। तो मेरा अब यही सवाल है कि अगर वादे किए थे तो उन वादों को वफा भी करें। एक साल भी, पिछले साल भी असेंबली में यही कुछ हुआ था, फिर इसी तरह मिन्नत समाजत हुई थी और अख्तर मेंगा साहब को मना लिया गया था। देखिए, उन्होंने वो जो बातें कर रहे हैं वो कोई नाजायज नहीं कर रहे, या तो इनको ये बता दें कि भाई ये नहीं हो सकता और ये हम करने की कोशिश करेंगे। हर दफा उनको मनाते हैं, वो उनसे एग्री करते हैं, साइन होती हैं, बनती हैं, ग्रुप्स मिलते हैं, अब फिर वही तमाशा शुरू हो गया। तो आई थिंक पहले एक दफा फैसला कर लें, क्योंकि इत्तेहादी सिर्फ वही नहीं नाराज, वही सिंध के इत्तेहादियों के बारे में क्या ख्याल है आपका शाइस्ता साहिबा? MQM और GDA हर किस्म के जो उनसे तो मुलाकातें भी रही हैं इस दफा, वो इस वक्त इनसे नाराज हैं। तो उसकी क्या वजह है, ये शंदाना शायद बेहतर जान सकती होंगी कि तमाम के तमाम इत्तेहादी कैसे नाराज हो गए, क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, क्या आपने उनको देना था जो दिया नहीं, तो आप बताइए। तो यानी वो मौसर अपोजिशन नहीं कर पाएंगे ऐसे हालात में, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को वो टफ टाइम नहीं दे पाएंगे जब उनसे किए गए वादों पर ही उनको
सख्त शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनसे और बहुत शिकायत है। मैंने आपको कहा है ना कि उस वक्त जल्दी बहुत थी शायद शेरवानी पहनने की, और ये सोचा ही नहीं कि जब इतने भांत के इकट्ठे लोग करके ये हुकूमत बनाएंगे तो उनकी जो इन्होंने उनसे वादे किए हैं वो पूरे भी करने पड़ेंगे। जी शांदाना बीबी, क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो बजट लैप्स की बात की है कि ये तो सिर्फ सूबों का हाल नहीं, ये तो सेंटर में भी है, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा फॉर आवर हेल्थ बजट एलोकेशन, और दूसरी ये भी फरमाइएगा ये इत्तेहादियों की जो सियासत है, अगर उनसे किए गए वादों पर ही उनको इतने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि पीपल्स पार्टी की एक मुस्तहकम हुकूमत को सिंध में कोई आपके जो दो इत्तेहादी हैं MQM और GDA वो कोई टफ टाइम दे पाएंगे ऐसे में? देखिए जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय वेरी सीनियर कॉलीग शाइस्ता बीबी, हम दोस्त भी हैं, कॉलीग्स भी हैं, लेकिन देखें जब शेरवानियों की बात होती है ना तो शेरवानी और गरारा पहनने के लिए तो दो हमारे यंग सपूत खड़े इन द विंग्स। एक दफा मजाक उड़ाया गया था हमारे यंग मिनिस्टर्स के बारे में कि जी छोटे छोटे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, तो अगले दिन एक अखबार में आया था कि नहीं जी हमारे वाले तो बेचारे अनएक्सपीरियंस्ड और यंग है, बट आपके वाले तो कायद-ए-आज़म के साथ पैदा हुए थे ना, आपकी जो लीडरान है जो एक PM बनना चाह रही हैं, एक PM बनना चाह रहे हैं, बड़ा शौक है। देखिए अल्फाज अगर सख्त इस्तेमाल करने हो, हमें भूल गए कि बिलावल साहब ने मियाँ साहब की विलादत किसको एट्रीब्यूट की थी। इत्तेहादी तो ये भी है ना, जो अल्फाज इस्तेमाल पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे के बारे में किए, हमने कभी अपने इत्तेहादियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और ना उन्होंने हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल किए। वो उनके जेन्युइन गिले शिकवे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है उनका। वो ये कहते हैं कि आपने हमसे वादा किया, हम नाराज हैं। जमहूरियत में ये कोई नहीं कह सकता इत्तेहादी है हमारे नऊजुबिल्ला गुलाम तो नहीं है ना। अगर उनसे गिला शिकवा इनको फुल हक करने का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तयन कर दिया असद उमर साहब को BNP से बात करने के लिए, GDA MQM से वो खुद कल मिल के आए, क्योंकि GDA और MQM में इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, उनको लगता था कि उनका आदम सही है, उनके गिले शिकवे सही है, तो प्राइम मिनिस्टर को बता दिया। अगर मुराद अली शाह साहब के गिले शिकवे हैं तो यू शुड हैव कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर। आप वज़ीर आज़म है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, हमारी स्टेटस में फर्क है, सर मैं आपसे गिला करता हूँ, आए हमसे मिले, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। इससे बोलते चहलकदमी, इससे बोलते पहलकदमी, से बोलते कॉन्फिडेंस। ये बूढ़ी खवातीन की तरह बैठ की चू चू रोना, जी बड़ा बुरा हो गया, पैसे चले गए, ये कोई तरीका है सीनियर पॉलिटिशियंस के लिए? बट चले, उनकी मर्जी उनका। जहां तक हमारे गिले शिकवे BNP की बात है, ये कल भी मैंने एक शो पे बात की, मैं आज दोबारा ये बात करती हूँ। बलोचिस्तान को पाकिस्तान का अफ्रीका बनाया गया था, उनसे रिसोर्सेज ले लेके एक बड़े सूबे को बनाया गया, और बहाना क्या था कि NFC की, जी पंजाब की बड़ी पॉपुलेशन है, बलोचिस्तान की कम है, तो रिसोर्सेज सारे बलोचिस्तान से लो, बनाओ पंजाब को। ये कोई तरीका था? और ये सब पुरानी हुकूमतें इसकी गिल्टी हैं। हर बंदा अपने गिरबान में देखे, इंक्लूडिंग मुशर्रफ साहब की हुकूमत, ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत। किसी ने बलोचिस्तान का नहीं सोचा। तो बलोचिस्तान के गिले शिकवे सही हैं, हमने उनसे एग्रीमेंट इसलिए साइन किया क्योंकि उनकी बात अगर गलत होती है हम क्यों साइन करते? और मैं आपको बताऊं, मेरी शीरीन मजारी साहब से कई चीजों पे पार्टी के अंदर शायद एग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन जिस चीज पे मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सिंगल वुमन आर्मी है, खड़ी हुई मेंगल साहब के साथ असेंबली में, कोई एक मेंबर ऐवान का नहीं खड़ा हुआ जब उन्होंने 5000 डिसअपीयर्ड लोगों की बात की, राइट, ठीक है ना। और जो वो एम्बैरसमेंट बात नहीं कि कुछ उनके जो मिसिंग पर्सन थे, कुछ अफगानिस्तान से निकल रहे थे, कुछ ईरान से निकल रहे थे, वो अपनी जगह है वो इशू। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ के जो भी गिले हैं अगर वो हल नहीं हुए तो डू यू एक्सपेक्ट कि वो सियासी तौर पर कोई टफ टाइम दे पाएंगे हुकूमत सिंध को? देखिए मोना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर GD और MQM हमसे ना खुशान से जाना चाहते, क्या हम उनको जबरदस्ती रोक सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हमारे साथ टिकता है, कौन हमारे साथ नहीं टिकता। लेकिन जहां तक गिले शिकवे नेगोशिएशंस की बात है, भाई UN आपसे नाराज, आप UN से नाराज, आप IMF से नाराज, आप WTO से नाराज। एक मेच्योर इकोनॉमी, एक डेवलप्ड कंट्री यही करती है, आप बैठ के आपस में बात करते हैं, आप एक दूसरे को थ्रेट्स नहीं देते, आप एक दूसरे को धमकियां नहीं देते हैं, आप अपनी बड़ाई का इजहार नहीं करते, आप झुक के उनकी बात सुनते हैं। ये हर स्ट्रॉन्ग हुकूमत को करना चाहिए। जी सलमान गनी साहब, आपका क्या ख्याल है? सर ये तो आपको याद है कि MQM ने बतौर मेयर कराची, जो उस वक्त मुस्तफा कमाल खैर उस वक्त साथ थे हुकूमत के भी, और उन्होंने लोकल बॉडीज में, इसमें कोई शुबा नहीं कि अच्छा काम किया था। क्या अब उसी किस्म की एम्पावरमेंट हम देखेंगे? यकीनन GDA और MQM से मुलाकातें तो हुई हैं इस मरतबा इमरान खान साहब की जब वो कराची गए।
دیکھیں مونا، آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اس لیے اسٹرانگ تھے کہ ان کو اسلام آباد کی تائید اور حمایت حاصل تھی، اور میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ آپ کا جمہوری سسٹم تب مستحکم ہوگا، تب مضبوط ہوگا جب آپ کے پاس ایک مؤثر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہوگا۔ دیکھیں اگر 60-70 ہزار لوگ آپ کے اس سسٹم میں آ جائیں گے تو سسٹم نہ صرف مضبوط ہوگا بلکہ کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ جہاں تک آپ جی ڈی اے اور ایم کے ایم کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی پہ اثر انداز ہو سکے۔ یہاں تو مرکز کے اندر بہت بڑی اپوزیشن ہے، وہ حکومت کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہ رہی۔ آج پاکستان ایک غیر معمولی صورتحال سے دو چار ہے، اور پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے۔ دیکھیں گزشتہ روز اختر مینگل صاحب نے جب اپنے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا تو کسی نے یہ بات کی ہے کہ کوئی مرکز میں عدم اعتماد، بھائی عدم اعتماد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو بڑی پارٹیز ہیں وہی اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ تو نئے انتخابات کی بات کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے کم از کم اس حکومت کے پاس سمپل میجورٹی ہونا ضروری ہے۔ یہ جو مخلوط حکومت کا تجربہ ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ حکومت سازی کے عمل کے دوران آپ جو اتحادیوں کی جائز ناجائز سارا کچھ مان لیتے ہیں، اور اس وقت تو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں جس شخص نے سب سے زیادہ مؤثر رول ادا کیا تھا، جو اتحادیوں کو لے کے آیا تھا، جو معاہدوں میں شریک تھا، جس پر معاہدوں کے دستخط موجود ہیں، وہ خود حکومت سے زخمی ہو کر لندن جا کر بیٹھ گیا۔ تو ایک نئی صورتحال تو کوئی طاری نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی ہمیشہ شکوے شکایات کرتے ہیں، اور شکوے شکایات سے نبرد آزما ہونا خود حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو لازمی کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ تو لہذا میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ حکومت کو بھی دل بڑا کرنا پڑے گا اور خود پرائم منسٹر صاحب کو بھی دل بڑا کرنا پڑے گا، صوبے بھی ان کے ساتھ چڑھیں گے اور پاکستان کے اہل سیاست بھی ساتھ چلیں گے۔ آج پاکستان کی کشتی منجدار میں کھڑی ہے اور اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے سب کو زور لگانا پڑے گا، لہذا میں سمجھتا ہوں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دے کر آگے کی طرف بڑھنے کے سوچنا چاہیے۔ تو سر یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پھر ٹف ٹائم تو ظاہر ہے نہیں دے سکتے سندھ حکومت کو، جو کہ مستحکم حکومت ہے اور سندھ میں نمبرز ہیں پیپلز پارٹی کے، تو یہ تو خیر پوزیشن نہیں نظر آتی ہے ایم کیو ایم جی ڈی اے کی مل کر بھی۔ ناظرین برنگز اس ٹو دا تھرڈ ٹاپک، اس پہ سیدھے آتے ہوئے ہیں۔ تو خیر اب یہ جو او ایم سیز وغیرہ کا ایک سلسلہ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشل کرائسس، آرٹیفیشل تھا یہ تمام، یہ جو قلت پیٹرول کی ہوئی تھی، یہ چیزیں اب رپورٹ میں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ تو اب مزید کیا کرنا ہے آرٹیفیشل کرائسس کا؟ ناظرین رپورٹ میں یہ بات اتنی شاکنگ بات ہے جو سامنے آئی ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی جائیں تاکہ اس آرٹیفیشل قلت کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھا دی جائیں۔ تو یعنی کہ اگر قیمتیں بڑھیں گی تو یقیناً ایک گورننس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا کہ اتنے مشکل حالات میں قیمتیں بڑھی۔ دس از اے ویری سیریس سچویشن۔ شائستہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہوئے، ریگولیٹر کہاں تھا اتنے ٹائم میں، اور کیا ریگولیٹری اتھارٹی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس وقت ان کمپنیز کے خلاف ایکشن لے؟ دیکھیں مونا، میں پھر آپ کو کہوں گی کہ دیکھیں اگر ہم آٹے کا شور مچا تو جب نوٹس لیا گیا تو اس کے بعد آٹا مہنگا ہو گیا، جب جس چیز کا چینی کا دیکھ لیں، آپ بحران پہ بحران دیکھیں۔ دیکھیں یہ میرے نزدیک تو یہ ٹوٹلی ایک مس مینجڈ اور بیڈ گورننس کی ایک مثال ہے۔ اس پہ یہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے زمانے میں بھی ہوا تھا، جی ہوا تھا، لیکن اس زمانے میں ایم ڈی پی ایس او کو سیک کیا گیا تھا، اس زمانے سیکٹری پیٹرولیم کو کیا گیا تھا اور وجہ پوچھی۔ آج اتنے دن ہو گئے، آپ میری بات سنیں، جس چیز کا عمران نیازی صاحب نوٹس لیتے ہیں نا، وہ تو سمجھیں کہ اب انسانوں عوام کے پہنچ سے دور نکل جائے گی۔ وہ آپ کو میں نے بتایا آٹے میں دیکھ لیں، وہ آپ چینی میں دیکھ لیں، وہ آپ کسی چیز میں بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں پیٹرول کی میں آپ کو بتاؤں کیا ریگولیشن کمزور ہے پھر شائستہ صاحبہ، کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا مختصر ہے۔ ریفائنریز کو کچھ کنسرنز تھیں اور وہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کی کنسرنز کو نہیں سنا گیا اور اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں میں جہاں تک پیٹرول کی آپ سستے کی بات کریں، پیٹرول لیوی جو ہے وہ ان سے پوچھیں کہ آج کل کتنی یہ لے رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں 15 روپے تھی انکریز ہو کے، اور انہوں نے 15 سے اس کو لیوی خیر بڑی ہے، لیکن شائستہ صاحبہ کوئکلی ٹو دا آنسر کہ کیا ریگولیشن کمزور ہے آپ کے خیال میں، ہاں یا نہ؟ It is totally a matter of governance and bad management.
یعنی کہ ریگولیشن کمزور ہے. اس کا کچھ ان کے پاس جواب ہے اس کو نہیں کرنے کا, کیونکہ جس چیز کی رپورٹ پہنچتی ہے اس کا رائٹ. آئی ہیو ٹو موو فارورڈ آن دیٹ نوٹ تاکہ ہم شاندانہ بی بی اور سلمان صاحب کے بھی اس پہ ویو لے لیں. شاندانہ صاحبہ, ہم نے آج تک کسی نے نہیں لیا وہ رائٹ. شائستہ صاحبہ پوائنٹ آ گیا, میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. کیا کرتے ہیں جی شاندانہ صاحبہ, ریگولیشن کمزور ہے؟ نہیں, ریگولیشن کمزور نہیں ہے جی. آپ کی پاکستان کی ماشاءاللہ 18 اگست 2018 کی رپورٹ ہے, میں آپ کو شیئر کر لیتی ہوں. ورلڈ گورننس انڈیکیٹرز, ورلڈ بینک ایک رپورٹ پیش کرتی ہے. ماشاءاللہ ان کے دور میں ہماری ورلڈ گورننس میں ہم 35th پرسنٹائل میں گر گئے. 35th پوزیشن میں نہیں, یعنی 35 فرام باٹم, جو سب سے دنیا میں خراب ممالک ہے جن میں کوئی گورننس نہیں ہے, اتھارٹیز ہو, وہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں ورلڈ بینک کی رپورٹ. تو ماشاءاللہ ہماری گورننس کا یہ حال تھا کہ مافیا پاکستان میں کھڑے ہوئے تھے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے ہر مافیا کے خلاف ایک رپورٹ پڑھی. ابھی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں, وہ رپورٹیں ہمارے ٹائم میں نہیں لکھی گئی, ہم سے پہلے لکھی گئی ہیں. اور وہ جو رپورٹ آتی ہے سی سی پی کی, اس پہ اسٹے آرڈر لے لیا جاتا تھا سپریم کورٹ میں. آپ نے دیکھا چینے پہ کیا ہوا, اسٹے آرڈر لے لیا گیا. سارے چور, ان کے چور ہمارے چور اکٹھے مل گئے, اسٹے آرڈر لے لیا. اور بات کیا, ایک منٹ, اور بات یہ کہ 70 روپے کم کر دی, بڑی بات کی ہے, 70 روپے کم ہوگی. اچھا, جو ہم مافیا کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ آئی پی پی کے خلاف اٹھا رہے, چاہے ہم آئل وغیرہ کے خلاف, ہاں او این سلمان صاحب کا بھی اس میں لے لوں. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں, آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے او این جی جی بالکل حکومت کے خلاف. جی جی جی, یہ ہمارے خلاف کمیشن بند کرے, کیوں سلمان صاحب بند کریں. میں آپ کو ساری اس کرائسس کا نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں تاجر ہو یا کمرشل آرگنائزیشن ہو, وہ اپنے پروفٹ میں لوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنے منافع میں کمی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پیٹرولیم کمپنیز نے یہی کیا ہے, اور یہ معاملہ تو پیٹرولیم ڈویژن کا تھا, پرائم منسٹر صاحب کو انٹرفیئر کرنا پڑا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے بعد تو بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا پیٹرول کا, اور انہوں نے وہ ذخیرہ کیا ہوا تھا, وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے درست اقدام کیا ہے, ان کا دماغ درست کرنا چاہیے. جب تک یہ آرگنائزیشن جو ہے اپنی منافع میں کمی لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی, معاملات درست نہیں ہوں گے. یہ اربوں خربوں کا پروفٹ کماتی ہیں یہ کمپنیز, اور یہ اپنے آپ کو حکومت پاکستان اور پاکستان کے آئین کا اپنے آپ کو پابند نہیں بناتی, انہیں پابند کرنا پڑے گا. رائٹ, اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے. تھینک یو ٹو دا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, شائستہ پرویز ملک صاحبہ, شاندانہ گزار خان اور سلمان غنی صاحب. ناظرین, دیٹ ول بی آل فرام اس. انشاءاللہ سی یو اگین. اللہ حافظ.